नमस्कार मु ज्योति स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जगन ज्योति किचन एंड ब्लॉग को। ताहले चलतु आरंभ करवा आजिर ब्लॉगटी बहुत इंटरेस्टिंग हम आपण मैंने लास्ट टाइम देखते जानीपारे आम कौन केमती करुचु ना। सकाळु सकाळु आम दीजा कम लगी पड़ू कहीं आमको 4टा बेलू बजार जावा अच्छी और जल्दी जल्दी आम गाधे फेरी कम सारी देलु कहीं जहाँ जहाँ अच्छी से माने लिखिलु जोटा ना भी से लिखिदेलु आमको आने को सुविधा हम नहले सेठी जाकि गोटे गोटे मन पकईक आने को बहुत तकलीफ होची। देखो ये अइना पानिया फुलुरी तार जहाँ जहाँ सब अच्छी सेगुड़ा मुझे लिखिदेली दे गोटे गोटे देले मोर लेखिकी एपट साइड की रखिली और सब लेखा लेखी सरीगला। एवं आम जहाँ अच्छी जोटा जोटा नाई मुझे सब लिखी नहीं हैंगर देखो ये ब्रश स्टैंडटा ये ब्रश साबुन केस केतोटा साबुन केस देखिपे आउ ये जेतिक जिनस प्लास्टिक जिनस देखुं ये सब गोटे गोटे झील रखी थे और बाकी जहाँ कम पड़ो मुझे चिठा कर नेली आम जाकि नहीं आसबू देखो पपुल तार ये चामच खेलुची मुझे कहली बुले दिए 7 फेणिया ठाकुर भाया से सतरे बुले देखुची सतर देखा जाऊँगी कि नाई और सी भी मो सब कथा माने देखो सेपट को बुले रखा मुझे कहली एपट को बुले देला मजा मस्ती बहुत हो गला। मुझे दीदी कहले मुझे कम ध्यान देवा कहीं कम जल्दी सारे पुणी आमर बहुत कम अच्छी से आम देखो पूरा कम लगी पड़ू प्लास्टिक जिनस तो जहाँ थी सब आमर हो गला। आज हूँ बुधवार और आर गुरुवार बाहाघर ता भीतर 8 दिन विश्वास करेंगे एत कम रोचे टी टाइम भी मिलूनी ता भीतर मोर कौन कर सहित डेली अपडेट देवाई स्टांड लगे दी आम वीडियो करुचु आमर पपुल तार ऑन ऑफ करुच्ची बसिकी देखो ये ग्लास स्टैंड बहुत सुंदर देखा ट्रे भी देखो के बढ़िया होती और के सुंदर सुंदर जिनस झील सब आगु रखी नहीं ये सब जे न कि पुणी गोटे गोटे मन कर बहुत तकलीफ होता एत जोर हुहाला करुले मो ओरिजिनल भॉइस देली काटिकी भॉइस देली पछरे आसी केते टका लेखा ये ग्लास टी सेट भी सब 10 पूरी दियो आम पलि आसिलु छुई पारिबा को मो सान ससुर गछ भांगी जाइए देखो मो सान जा तार घुसाड़ी डाल नहीं आसला आ तो मन भारी दुख कहीं केते छुई लगी देखिपे छोट रू बड़ जाए छुई लगी छुई गछ भांगी जाइए बात्यार समस्ती दौदी गुटे छेन कहीं गुटे छेन पूरा बात मो जाने आउ दिन हम बैगन कुड़ार दिन बैगन कहला मुझे जाती छे छती ना गाड़ी खाई माने चौकी पड़े नाड़ुआर बसमी पैया को पालिए जे पाला से ने मत बैग बैग देबे नहीं पट साइड को रखनो गुटे पट साइड रख देबो आला रुनु दई ये कोन आलो छोड़े नि कते पैया हमर बिक्री कर दे आरी पानी देत ए लागदा न वीडियो पे गाड़ी बंद वीडियो कथा न गाड़ी से गाड़ी जाई गाड़ी कर दिलो मन हे गेला आ तो वीडियो कले मना कलो गाल दो जे मु काटी देबी न ओरिजिनल भॉइस मते न पूरा सरू सरू छुई आइ बोले भाजी खाइ ए वो बात बाबा कैसे कांदी जी बहुत के दिए छुई पुओ तार कांदिला मो पुओ पाखु दौड़ी पलैली सी छुई सब तोला तोड़ी कर मुझे ठाकुर पाक पलैली ठाकुर पाखु आसला दे रोसे सारी आ राति माछ भाजुंट कहले माछटा भाजिकी रखिदे रातिर रोसे कले जल्दी सरीज ना माछ खराब हो
ମାଛ ସିଏ ମୋ ଦିଅର ଲେଟ୍ରେ ନେଇକି ଆସିଲେ 12:30 ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମ ଦୁଇ ଯା ଆମର ଗପସପ ହେଇକି ଏଠି ମାଛ ଭାଜୁଛୁ। ଆଉ ଦେଇଙ୍କ ଆଖି ଟିକେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବିନ୍ଧୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ପକାଉଛନ୍ତି। ଝିଅ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଦେଇଙ୍କ ଆଖିର ମେଡ଼ିସିନଟା ପକାଇଦେଲେ। ଏପଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ମାଛ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ଜାଳ କେଉଁ ଭଳିଆ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମାଛ ପାଖରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ ପୁରା ଡରିକି ମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ଚଲେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କତରୁ ଆଣିକି ସତରେ ପୁରା ଥରକର ସବୁ ନଉଟେଇ ପକେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠିଲା ନା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଉଟେଇ ପକେଇଲି। ଆଉ ସବୁ ମାଛ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆର ସାଇଡ଼୍କି ନଉଟେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛି ଏମିତି। କାହିଁକିନା ମାଛ ପାଖରେ ପକେଇଲେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ମାଛଟା ବି ଭାଙ୍ଗିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଦେଇ ତାଙ୍କର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଆମର ମାଛଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମାଛକୁ ମୁଁ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ଯେଉଁ ମାଛ ରହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବି ଭାଜି ନେବି। ଆଉ କଢ଼େଇ ପୁରା ତାତିକି କଉଭଳିଆ ଅଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ତେଲ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ବାକି ମାଛ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ପାଗଳ ଆମର। ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାତି ଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଇ ତାଙ୍କର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଟିକେ ପୁଅ ପାଖକୁ କାହିଁକିନା ପୁଅ ଖେଳୁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ମୋର ଦୌଡ଼ିକି ପୁଅ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି। ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଛି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବ। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛି ମୋତେ ଭାରି ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ପଡ଼ି ଯିବ। ଆଉ ତା ବାବା ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିକି ପୁଣି ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁଣି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଜି ନେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବାରିପଟର ପୁରା ଖୋଲାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ପବନ ବାଜୁଛି ଖରା ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଖରା କାଟୁନି କାହିଁକିନା ପବନ ବାଜୁଛି। ଆଉ ଉପରେ ବି ତା ବାବା ଛାମଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଲ ପକେଇକି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା। ଏଠି ଶୁଖୁଆ ଚୁଚୁଡ଼ା ବି ବସିଛି। ଦ୍ୱିପହରେ ଆମର ମାଛବାଲା ଆସିନଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମର ସାରୁ ଆଳୁ ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଛୁଇଁ ପରା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଶୁଖୁଆ ଚୁଚୁଡ଼ା ବି ହେଇଛି। ରାତି ପାଇଁ ମାଛ ଭାଜିକି ଆମର ରଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଖିଆପିଆ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ରୋଷେଇଟା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିନେବି। ସେଥିପାଇଁ କଢ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ତେଲରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ ପକାଇଦେଲି। ସେଥିରେ ହାଫ ଚାମଚ ଲୁଣ ହାଫ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମିଶାଇ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 3ଟା ଟମାଟୋ ଦେଇ ଦେଉଛି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି। ତାପରେ ମସଲାକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚୁଲି ଜାଳ ପୋଡ଼ିଯିବ ମସଲାଟା ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଷି ନେଇଛି। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଲେ ଦେଇ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ସେପଟରୁ ଯୁଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଜାଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପଟରୁ ଚଲେଇ ଦେଉଛି। ବାସ୍ ଆମର ରୋଷେଇ ଆରାମସେ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କଭର କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ମଝିରେ ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ମସଲାଟି ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁ ସିଝିନି କାହିଁକିନା ମସଲା କଷି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବି। ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେପଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଆରାମସେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏମିତି କଲେ କାମ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ କଭର କରିକି ଦେଇ ତାକୁ ପୁରା ଜାଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କେତେ ଜୋର ସେ ଜାଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଜାଳଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ନହେଲେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏକ ତ ରାତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଜାଳ ମାନେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କୁଟା ଜାଳ। ତାପରେ ତରକାରୀ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କରିକି ସବୁ ମାଛ ଦେଇ ଦେଇଛି। ମାଛ ପିସ୍ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମାଛ ପିସ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ଦେଇ ପୁରା ଆରାମସେ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କାଳେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହେବନି ତମେ ତମ କାମରେ ଲାଗ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏପଟରେ ଅନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇଦେଲି। କଭର କରିକି ମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଭିଲା ଚୁଲିରେ ବସିକି ଝୋଳ ପୁରା ମରିଯାଇଛି। ତରକାରୀ ଟିକେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଚୁଲି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ପ୍ରାୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି ଚୁଲିରେ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲା ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ ହଉ 9ଟା-10ଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବଜାର କିଣାକିଣି ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବିନି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଦିନରେ ହେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଭାଇ ଆଉ ତା ବାବା ମୋ ସାନ ଦିଅର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇକି ସବୁ କିଣି ଆଣିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖେଇବି ଘର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ବାବା ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି ତୁ ସେଇଆକୁ ସେୟାର କରିଦିଏ। ମାନେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦୋକାନ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଏବେ ସେମାନେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଦିଅର ତାଙ୍କର ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପପୁଲୁ ତାର ଯେଉଁ ଟ୍ରଙ୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ଲଗ୍ନ ସଜ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଥାଳି ଫାଳି ଆସି ସବୁ ଲଗ୍ନରେ ଯିବ
माने फूल कटा आ नोटारे भी सेमती फूल होती दीपटा केमती आपण मैंने कहे देखो थालटा तो मत बहुत सुंदर देखा थालटा बहुत बड़ भी केते सुंदर देखाऊँगी तापर जहाँ घरे थिला से माने किनी थिले आगुरु पितल जिनस जहाँ भी स्टील जिनस से भी नहीं आसले कहले देखो कौटा अच्छी डबल डबल कहीं रही फेरई देबा कौन डिसाइड करेंगे कि सब देखी दूसरी यहाँ कौन बोधे नन स्टील गोटे कड़ईटा और प्लास्टिक जिनस जहाँ जमी थी कहीं गोटे गोटे करके मन कर काढ़ुंट आ दीटा दीप माने गोटे लग्न आनी आ गोटे से रखी थे कौटा डिसाइड करदेवे बोलिकी जोटा माने वेट अच्छी से देवे आ बाकीटा फेरे देवे तापर देखो ये पितल करचुली खड़िका चामच बाल्टी नोटा मो दियर सब गोटे गोटे काढ़ुं समस्ते आम बस देखुचु ये सबू जिनस बढ़िया है बहुत मजबूत अच्छी आम समस्ते बसिक आम देखुचु आ पितल माड़टा कहूँ काढ़बनी कहीं छणिया भर अच्छी लास्ट को मत कहले ना ताको भी काढ़ी देखी पक मन कहीं कष्ट हम सब जिनस आम एमती देखी नेलु सब जिनस मतलब देखा सरीगला आपण देखिए आम बाहर कौन आसी लग्न सहित कौन आसी गाँव को आसला पाखु मुझे डेली ब्लॉग दे पारूनी कहीं गाँव व्यस्त रोचु प्रथम तो नेटवर्क प्रोब्लेम रोला कि नेटवर्क प्रोब्लेम किसी ना कहीं एयरटेल टावर बसी आम घर पाखे मैंने नेटवर्क किसी प्रोब्लेम ना कि नेट किसी प्रोब्लेम नहीं आ मो माने व्यस्तता जुगुरु मुझे वीडियो डेली अपडेट दे पारूनी वो व्यस्त मुझे कही बाहर साई मैंने केते काम आपने जानी और डेली ब्लॉग दे पारे फिर भी चेष्टा कर डेली ब्लॉग आने काम सर जाइए देखी गले बापा को खावा देवाई पलैले आसी बापा बापा को खाया दे दिखती सबुदिन से बापा खाई देली बापा खाई सारा आम समस्ते बसिक खाई जदि मो भिडियो आपण भल लगुचे मो चैनल को सब्सक्राइब करनी आ पाखे बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बंद करनी जहाँफल आप नुआ नुआ भिडियो नोटिफिकेशन पाइपर आम बाहर अपडेट भी पाइपर ताहले आज भिडियो मुझे उठान कर पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग रही जय जगन्नाथ बाय बाय।